ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମହାଶୟ ଠିଆ ହେବେ, ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା। Permangta Kristulingan kudubin dimtibin kudubin akar birnama. Kudub sering lanangka ruang desa dengan walen kitungan. Nami amana sudah sri mandoir pananda tenem yeman bati. Kanayam dengan bangsa mainna tenurun gamdan ayengan apas janji sanle dengan dinan bos soban tanap bejan dari. Karena yang dengan kampasan jangan tinggal bangsa tanggoran serat ji, manreng nagoran serat ji, kanap sele, bantau nam sanle nabi alai jenengan nam dangtai. Karena samang banam garbe tenai kitung, karena yang dengan bantau madong tibire, mari janggalan bata banjing le, kudu binandong le nopung len, yang tegam len jale ameng tai karena sanapa suyem len. Kalau ke tiada dengan ada kuna kudu dangra dangrin jauh geranjaman turnyama yang tegam lekan birnang galu teji jat teji dirtin ji mani teji do manreng na nyang teji kana senapa suimaji kalau ke on nama tenang lengan do anjang ti dengan suim lapsita aman kang kudu dengan kedukun dia gam de ruang ne wa kitungan abdu mar jisu nem de garbirai amen. ସକାଳ ବେଳାରେ ଝିଅମାନେ ଟୋଟାଲ ବାଇବେଲ ପଢିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିରବ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାଙ୍ଗଡି ଜି ଜେନା କିନଲ ଦିନାସନ ଭାଗ ନେବା ଦରକାର ସେତି ଡାଙ୍ଗଡାନ୍ତି ରାଙ୍ଗଡି ଜେନା এইভাবে বাক্য পড়া মু অনুরোধ করছি। শীঘ্র শীঘ্র যে অংশ আমি আলোচনা করা সেই অংশ আপনার উঠিকি বাহার করিকি পড়বে। সর্বপ্রথমে মো পিতা ঈশ্বরଙ୍କୁ পুত্র ঈশ্বরଙ୍କୁ পবিত্র আত্মা ঈশ্বরଙ୍କୁ ধন্যবাদ দিয়ে পুଣି অপরাহ্ন বেলারে মধ্য সমস্তଙ୍କୁ নমস্কার, সমস্তଙ୍କୁ নমস্কার। হালেলুয়া হালেলুয়া। হিতোপদেশ 2 অধ্যায়ର 6 পদକୁ 1 ରୁ 6 পদ পর্যন্ত এইভଳିର ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦୁଇଟି କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମ 1 ପଦରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପିତା ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହନ୍ତି। उड़िया रे हे मोहर पुत्र लिखा अछि, सरालंग मते हे ओयन बोल लिखाई थी, हे ऑन बोल लिखाई थी। पुत्र को किछि उपदेश देबा पई, किछि परामर्श करिबा पई, उत्तम पथरे कढई की आनिबा पई आपनारो पिता अपना पुत्र को शिक्षा प्रदान करुछंती। प्रथम शब्द रे कौन लिखा अछि कि पढ़ंतु 2 अध्यायर 1 पद। तुम्ब कर्ण डेर ओ बुद्धि रे मनुनिवेश कर। हे मोहर पुत्र तुम्भे जेबे मो कथा ग्रहण कर। गोटे बापा पुओ को कहउछंती, झियो को कहउछंती। आज डांगड़ी डांगड़ सब आई थिबारु अलोन चिंती बाग मने येरते, अलोन जोड़ान बो मने येरते ओडी बाग मने येरते दान जोड़ान अलोन दाना येरते नन बो मने येरते ओडी बाग मने येरते अलोन एंट्रन पाड़ी अलोन दाना इरते नन पाड़ी वाले खुदिना पाड़ी साडी लो गो पाड़ी बक इरते। आज होची
ডাংরি ডাংরা সভা এই ডাংরি ডাংরা সভারে যে কৌশি শিক্ষা দুই পার্শ্বরে যাব দুই পার্শ্বরে যাব সেথিপাই এইটি কেবল অঞে বলি লেখা আছে অঞ্চল জনাংডেন ও অনন্দেতি অঙ্গেরন জনাংডেন ও অনন্দেতি কিন্তু এটি লেখা আছে হে মোহর পুত্র तुम्भे अपना पितार उपदेश ग्रहण कर ग्रहण कहले जा ग्रहण कर तापर तार तलपदरे लिखा अछि कोन बोल लिखा अछि आज्ञा सबु मनरे रख बनाई दिरनियन गुडबन चीलिंगनम मोनालिंगनम उकरलिंगनम देखुआ एटा होची पितांकर उपदेश जते बेले पितांकर उपदेश जने पुत्र ग्रहण करिवो जने कन्या ग्रहण करिवो ता तळे लिखा होची कोन कोन आशीर्वाद ता जीवन रे पाइबो कोन कोन अनुभव करिवो ईश्वरंक विषय रे कोन कोन जानि पारिबो सेही संपर्क रे लिखा होची किंतु प्रथम कथा हैला ग्रहण करिबा द्वितीय शब्द हैला जेउ जेउ शिक्षा परामर्श पिता देउछंती माता देउछंती ताहा जेते बेले जने युवक जने युवती ग्रहण करिबो नाही ताहेले ईश्वर तत्व ज्ञान पाई पारिबो नाही ईश्वर भय बुझी पारिबो नाही ईश्वर भय बुझीबा पई तहिर तत्व ज्ञान पाइबा पई प्रथम रे होची मानिबा ग्रहण करिबा देखोबा ताहेले जहा जहा आशीर्वाद जीवन रे अछि सबु आमे प्राप्त हेबा जेबे ज्ञान आडो को तुम्हर कर्णडेर वो बुद्धि रे मनोनिवेश करो जेबे तुम्भे सुविवेचना प्रति डाक पकाओ वो बुद्धि निमंते उच्च स्वर करो बुद्धि बुद्धि पाइबा पाई ज्ञान पाइबा पाई उच्च स्वर करो बोली लिखा होछि उच्च स्वर वै सरंगम बाती डाक पकाइले गुडिंग लेंडे केमती गुडिंग इतुंग सरिंग बरुतिंग गनाला मना जंगदिनक सेले वाइरे वाइली कन गुदु एतरेन कन कितुंग सरिंग बरुतिंग गनाला मन जंगते बेले कतीले सोलमन गामते न बनुट्टी ना आजंग बिना सना मन वाइ सरंग वन सरिंग येता येता वांड कुडो वाइ सरंग बात मिलता जंगते भी जनमरी जंगते भी बनुट्टी असंगी penyang tebi dukanolong penyang tebi bojareng penyang tebi saintang penyerming ke benudi kanala penyang tebi janab sele kanat penyang tebi bodangda benudi nade binam sele bodangdi kanala manade binam sele janam beri wanseri yertai ke benudi kanala man এটি লেখা হচ্ছে পুত্তা ধন পরি তনল বিতিগি সাইলবিন্ডে ন্যাংতবি লিঙ্কা সাইলবিন্ডে না ন্যাংবি itu guna benu jerudam gallubinde jerum bati sailubinde entat nyangtubi pairna tekone bojarang nyanglubinde lebu bati nyitu budi kena benuti itu namang dek kita satini kamte wai sarangam bati amang guding lende amang nyangte gulende nyangte टनल बीते की साइलेंट है बनुटी नेते मूल विषय तो माथ्यू 25 अध्याय रे सब बेले किनो ताती गलजी पहिलंग भजन दिया बिरना समस्त आमे अध्ययन करूछु
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତୀ ଥିଲେ ଆଉ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ। Galji pailong bo janji bodina lipadudan dan sile Yeroji siruna matan bang binasan lipadudan dan sile Yeroji siruna matan binasan Anindina manglingan serungla moloyati budimoy Ekuli nanti nasan mihinyola panglabu moloyati budimoy Ekuli nanti nasan mihinyola panglabu Molayati nirbudi Ekuli nanti nasan mipana Parana minyalanjana nanti nasan mipana Parana minyalanjana Sirung marana yang din Lerasan kudu bandi potara Tunanang di batami Kudu bandi potara Tunanang di batami Antinanang sirung mar Yirai di tunal togola tina Yirai di rungkul dundi dari Sadani tungal togola tina Yirai di rungkul dundi dari Sadani Antitiki budi bo Janjila lipaningan tokoti Tapi sirung maran kapati Masangna lipaningan tokoti Ailo di sirung maran kapati Masangna Antinanang iribudi Bajanji minyolanangi Asalla dari pinati Iroji minyolanangi Asalla dari pinati Iroji minyolanangi Asalla dari pinati Antinanang sirung marala budi pailong bo janji Dai tenan tatapong sanana Budi pailong bo janji Dai tenan tatapong sanana Antinanang irbudi bo janji Dai vegar bidella Nalo di lega mangsana janji Daya vegar bidella Nalo di lega mangsana Daya vegar bidella Nalo di lega mangsana Antinanang sirung mar Kamiti buti nambing naga Nambila nanti nasan sangayda Kebala buti nambing naga Nambila nanti nasan sangayda Kebala buti nambing naga Nambila nanti nasan sangayda Kebala Haleluya Haleluya ଆଉ 2 ପଦ ଅଛି ପରେ ଗାଇ ହାଲେଲୁୟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଗୀତ ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଲେଖା ଅଛି बनुटी aing taman drama Banuti kanala mandekuti kanodar na banuti kanala manti ruang raja manayu gir binapsale ruang na banuti kanala mandeku bindeti Jakobo 3 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ स्वर्ग राज्य जीवा ज्ञान ईश्वर को बुझा ज्ञान पिता माता को बुझा ज्ञान ऊर्धरु आसे प्रिय माने जाकब 3:17 किन लाइबा पट
कीर्तन करबा किंतु उर्दू रु आगत ध्यान प्रथमे पवित्र द्वितीय रे ऊर्ध्वरु आगत ज्ञान प्रथम रे इति ऊर्ध्वरु कहले वन से नियत जाय तात्र लबोलन लंकन कहले ऊर्ध्वरु ज्योतिर्गण पितांक ठारू 17 रे लेखा अछि 1:17 रे समस्त उत्तम दान समस्त सिद्ध वर ऊर्ध्वरु ज्योतिर्गण पितांक ठारू आसे बोली लिखा अछि गोटे मनुष्य प्राप्त हेबा पई ज्ञान बुद्धि प्राप्त हेबा पई स्वर्गीय धन प्राप्त हेबा पई ईश्वरंक ठारू आसे स्वर्गीय दान स्वर्गरु आसे ऊर्ध्वरु आसे तेणु दाऊद कहिले 121 गीतरे पर्वत गणारे ऊर्ध्व दृष्टि करिबी केहू ठारू मोहर साहाଯ୍ୟ आसीबो मोहर साहाଯ୍ୟ वाचरिन कितु नामंग तोडंग गामंग कितु नामंग हालेलुया हालेलुया ऊर्ध्वरु आगत ज्ञान प्रथम रे पवित्र मरी कन ओडार ना बनु टिकलम कनलम ऊर्ध्वरु रुआंग लंग सरिंग आयरताय ना बनु टिकलम प्रथम रे अपरमंतना का मरी मरी ए स्वर्गीय ज्ञान स्वर्गीय बुद्धि जे पाइबो आनिन मरी दमदे कन ओडारंती आती कनाती ओडारंती आती ओडारंग ज्ञान तो बाइबल रे आउ थरे पाउलो कोन बोली कहि चंदी माने 1:20 रे लिखा अछि प्रथम कर एक जुग शास्त्री कहीं एई जुगर ज्ञानी कहीं एमती सब लिखा अछि प्रथम करंती 1:20 रे टिके पढिलो ज्ञानी कहीं शास्त्री कहीं एई जुगर तात्विक कहीं ईश्वर की जगतर ज्ञान को कौन बोली प्रकाश करना आज्ञा ईश्वर की जगतर ज्ञान को मूर्ख बोली प्रकाश करना ता माने एटा बुझिबा को बड़ अडुआ हो लागुची तार अर्थ नुहे जे जड़े पाठ जगत पढ़ा को हब ना जगतर पाठ जगत पाई निहाती आवश्यक सोलोमन कहिले मनुष्य जीवन रे विद्याहीन हेबा भल नुहे विद्या जगत पाई लाभजनक विद्या जगत पाई लाभजनक किंतु एई विद्या द्वारा जड़े पृथ्वीर पाठ शेष करदेले जे आनिन रुआंग राजा मन लड़ूते असंभव ना नहीं असंभव जगत में आवश्यक जगतर ज्ञान निहाती दरकार जगतर ज्ञान नथिले ए जगतर चली हब ना किंतु आउ गोटे ज्ञान विषय रे आमे आलोचना करूछे ए जगतर ज्ञानर कथा नुहे आमे स्वर्गीय ज्ञान विषय सोलोमन कहउछंती हे मोहर पुत्र तुमे मोहर वाक्य सुनो मोहर उपदेश सुनो ग्रहण करो ईश्वर तत्व ज्ञान पाइबो ओडी चाकरी पाइबो बोली लिखा आज्ञा स्वर्गीय ज्ञान पाइले चाकरी करिवो ना कोन करिवो स्वर्ग को जीवा को बाट हेबो स्वर्गीय विषय जानी पारिबो परिवार विषय जानी पारिबो गृह विषय जानी पारिबो ऊर्ध्वरु आगत ज्ञान प्रथम रे पवित्र आइता जाई तनंग ओमडाल पंताते जाकबो 3:17 बढ़िया अंगड़ी मरले आंडेले
କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ঊর্ধ্বରୁ আগত জ্ঞাନ ପ୍ରଥମରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମୃଦୁଶୀଳ ଏତେ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ କଲେ ଇଡିର ତାଙ୍କର ବାତି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ଆମ ମଙ୍ଗାଙ୍କ ସେ ତରଙ୍ଗରେ ତମ୍ପଇ ପଡ଼ିଲେ ଦେତେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ঊର୍ଧ୍ବରୁ আগত ଜ୍ଞାନ ঊର୍ଧ୍ବରୁ ଆସିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପବିତ୍ର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ କି ପବିତ୍ର କହିଲେ ସରାଲଙ୍ଗା ମରି ମରି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କହିଲେ ସରାଲଙ୍ଗା ସନଫ୍ୟୁ ହାଲେଲୁୟା ଆଇତା ମଣ୍ଡରା aing ta dangda aing ta dangdi kan ruangan asana piu nyangte asing lingan angadi lejan rudi bangkinate anselom bati arti mondoli re gondogolo hobo nai palli re gondogolo hobo nai area re gondogolo hobo nai urdhoru agoto gyano bhutinamang dakuti entati sanapyu haleluya angadili jana ngamuk kalangan birna nom tekel binden sayuda nom beri den abirna nom tekel lebih sering den aing ta mandra ruangan asanap ki nyangete au karangan deku anin abirtinana abirna nam dang tebinana da anam beri sayude haleluya Rudim bangki na deting jaman ramang ani yera tanang le janang den dana rutu bi nomor yang rudim bangki apa ring den itinasa urdhoru asitiba জ্ঞাନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ मंगार अलियात कर देखि आउ मृदुशील खाद्य दया व ओतम येन सल्लर पडले दे हालेलुया ঊর্ধ্বରୁ আগত ଜ୍ଞାନ ମୃଦୁଶୀଳ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ବୁଝାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାକୁ ବୁଝାଏ ତାଡ଼ାର ନମ୍ବର କେତେ କଥା ତାର ଦେହକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋ ବରାବେ ଆଗେ ଗୋଟି ଜଣ କହିଲେ ମୃଦୁଶୀଳ ଗୋଟେ ସହିବା ଜିନିଷ এই জগତର ଜ୍ଞାନ କେବେ ସହି ପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ସହି ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ଧନ ଅଛି ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ହିଂସା ଅଛି ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା କହିବ ଆପା ଡଙ୍ଗରେ କେଲି ଦେଖିଲ ତିଙ୍ଗି बोलवा ना किंतु स्वर्गीय ज्ञान जे प्राप्त होबो बुद्धि जानते सेटा तृतीय रे मृदुशील सहिबा गुण तापर पढंतु बाध्य बाध्य की बाध्य बाबू आम ये राइट नहीं नहीं ये ये गुडिंग लाई धरंतु कथा बाध्यर अर्थ ये गुडिंग लाई बाबू ये राइट बमरी ये राइट कंदे गलती तंग पांगा दुकानी ये रा साबुन भी पांग
ओडे मुली जते आले इरली येरते ताले से बाध्य के आणि ड्रॉइंग डाउन इरमानानी काई के स्वर्गीय शांति स्वर्गीय ईश्वर बुद्धि ता पखरे नाही पाठ पढी छी +2 पढी थिबो +3 पढी थिबो किंतु बाध्यता बाध्यता किए हेबो ऊर्ध्वरु आगत ज्ञान जे पाइथिबो से बाध्यता बाबू एंड बंदी कर पांती आज्ञा तीन सेटा होती बाध्यता हालेलुया तापरे कोन लिखा होची दया दया कहले असुई मना गाना गोटे बुढ़ा बुढ़ी घरे पुणी गार्बिन हेले गार्बिन करू गोपा मरेंजी येरजी आयरेंजी सरे बुढ़ा बुढ़ी जासी करे पैसा डारी में कोली आयंग में जन देखोली हेले बुढ़ांगा में तो इंडियन री टाई आई लेप देन बनाते kan garbilan to England ko nang ko neta na budi karen dai asut na pe sujana tin de tam ja nange bio asan duba sen dai ti lep de ro asan ki kan ko ne to o boli ki tara de na pe ayeng na ele atko ki ni sri ani je dinding na alga magar ti buda budi ele gupa marang tanang le nyana nganti আজি এই গৃহরে প্রার্থনা হউথিবারু কিন্তু মনা আসুইম কান বুড়া বুড়ি জামক দেতে আগানে সরি বুড়ি কামতে কাম দাই আসুইম মটা খুব বাগাম নবি আমল খুব নেতে কামতে গুটে উকু মামর কি দিক কামতে আমডা আসুইম মত খুব কি কাম আসুইম মত খুব কি কামতে আমন ন খুব নেতে কামলে নেই আসুইম ঈশ্বরঙ্কর দয়া ईश्वरंकर दया जड़े लोक कौन हेबो प्राप्त हेबो दया दया असुईमन लेखा अछि बाइबल रे जिरिह ठारू जड़े लोक जेरूसलाम ठारू जड़े लोक जिरिह को जाउथिला गला समय रे रास्ता रे चोर माने डकायत माने ताकू भेटिकी दरमरा अवस्था रे माडो मारी तारो लुगापटा सफेद रुते आउ सोरा रे कोन दिगो जाजक को लिखा जाजक को बुया मरे देख ओ जाजक ने बुया मरे एले अंते तंगोरे करे गोमनरा जुंबर मरेंजी डकायतोंजी क्रांतले अनेक रास्ता लेना अनेक रुकुल अनेक नाम येरजी एले अंता मनरा रक्ताक्त अवस्था पड़ी से समय जड़े जाजक बुयामरा सानी हेले आज जेती नानी आमंग येररे तिरा बिचारती अय्यरे कामले सामांग येरे आउ गुटे लेबियो बोली लिखा अछि आनी जन बुयामरती से मतो देखिला रबांगेते आनी जनंग आमंगन येर बे ऑक्सा येरे कंडुंग येरे लेखा उछि तृतीय जनक सम्मिरणीय जने सम्मिरणीय लोक से रास्ता रे जाउ जेते बेले गला आनी रोलंगन ट्रेन पाखरे पड़ी की युंगा गाइला गला बेल को सेही लोक देखिला दया रे बिकलित ताकू कहा जाए दया बोली से पाखु को गला देखिला तार देहर सारा रक्ताक्त होईची रक्त को पोछि देला तापरे ताकू उठेला कांधरे बोहिला बाहन ऊपर बसेला मेडिकल को नेला आजिरो कथा मेडिकल बोली आमे बुझिबा सेही समय प्रांतशाला को नेला बोली मेडिकल को नेला ताकू चिकित्सा कला टंका खर्च कला इत्यादि कला परे आउ से लोकटा भल हेनी एका आर पैसा सरी बुझांगना लेबू किंतु बुझांगन एनरंग सना मंगैया सेते बेलकू डॉक्टर नाम गामिति दो आज्ञा नेसी येरते लेबू ने नेली
kam bunya kan ada kam posia rega mantia nyen singa ira iro ke lebu ni tepang nai jadi tangkan deli janang ye yernanya na nyen titam tilin kan bunya kan ada kam seva priyo mane ani nakaku noda bunya দয়া এটা হচ্ছে দয়া ঊর্ধ্বরু আগত জ্ঞান কোনটে দয়া ঊর্ধ্বরু আগত জ্ঞান আজ্ঞা দয়া তারপরে কোন লেখা আছে উত্তম 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 কইলে বংশা হ্যাঁ বংশ রে রন্ডড়ি ஞாলি জনন্দে বংশা সিঙ্গাং গোল জনন্দে বংশা ওয়ায়াং বাত গমরে জনন্দে বংশা barang yang rupu maili jenang dai iri bangsa lagi yang sedangdan iri bangsa lagi yang dangdina kita itna san ruang sering airai na bunu binagalan manabu गर्ने ada penamunan utasan ani buti jenang ngamun nyali jenang dai kita namun komplain jenang dai anin bahani sagi hari ini tinggi cantik bangsa ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି हे मोहर पुत्र पितांकर उपदेश किए सुनिब आज्ञा पितांकर उपदेश किए सुनिब 1:8 पद उपदेश देखो हे मोर पुत्र तुम पितार उपदेश सुन तुम मातार आदेश परित्याग कर नहीं केतरा डांगड़ी डांगड़ा देखो जी यंगन के कहि दबो बोले इतिना मंगलम तो देख yang tanya yen plus tu ses kursi apna kalam अच्छा प्लस टू पाठ पढ़ला बोली माँ शिक्षा देव ना नहीं बापा शिक्षा ना नहीं बापार शिक्षा ग्रहण करिबो ना नहीं हे मोहर पुत्र तुम्हें मोहर कौन करो मोहर कथा सुन देखो आज्ञा लिखा हे मोहर पुत्र तुम्भ पितार उपदेश उपदेश कहले यंगोजी डांगड़ी डांगड़ा जी कोनानी उपदेश कहले ज्ञानांबीर ओह उपदेश आउट अछि देखि ज्ञानांबीर उपदेश सुनो ज्ञानांबीर अमडंगा katina awangong kam tedo eon ज्ञानांबीर aman अमडंगा तापरे 8 रे लिखा अछि तुंबो मातार आदेश परित्याग कर नाही तुम्हार मातार आदेश परित्याग कर नाही माँ जिते बड़े शिक्षा दउची बापा जिते बड़े शिक्षा दउची उपदेश दउची सेते बड़े आमे जते ज्ञानी हिथिले हमर जन्म करिबा माँ बापा को सम्मान देबा हालेलुया सम्मान देबा को हबो गोटे कथा कहले आपण आश्चर्य होई जिवे लोक बापा टिके पाठ पाठ पढ़ी से चासी लोकटा चाष काम करी करी तार गोटे पाठ पढ़ेला हेले से टिके बड़ चाकरी कला बड़ चाकरी कले तांकर ऑफिसर मान सहित से बसीथिला तांको बापा अपना डंगा संगेरे हेले आइरे नानी तो ऑफिसर देले ना आवांगना ते तले पान इरलांगा के गिकाते हेले ऑफिसर से काम दी पुना मंडर बुती ना काम दे पुनाती इंग्ले ना कंबारी मन वांगोनिन ना काम दिन रो आवांगन ओमदे मात्र ताकू पाठ पढ़ेला बेले को केते कष्ट बापा पढ़िथिबे एबे पुओ को ज्ञानी कला परे बापा तार कोन ही जाउ छंदी आज्ञा चाकर सिंगल ना कुंबारी
ବାପା ଶୁଣିଦେଲା ମନ ବହୁତ ଖରାପ। ଏଇ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ମଣିଷ କଲି, କେତେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟି ପାଇଲା, ମତେ ଆଜି ଘରର ଚାକର ବୋଲିକି କହିଲା ବୋଲି ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇକି କିଛି ନ କହିକି ତାର ବୁଢ଼ୀକୁ ଟିକେ କହିଲା, ଖେଟୁ ଖେଟୁ ପଚାରିଥିବେ ନା ଜ୍ଞାନ ଭଲ ନିଲି କହିଯାଏ किना बनता आणि जो ऑफिसर जान रुक गोदी ये नीले होते आइल ना नाही आणि जी काम दिलो कंटले को बुती गिरताई तेरे ऑनलाइन काम ठीक ना नाते सीन ना कंबारी बुढ़ी कांदी आमे पुओ पई एते कष्ट करी पाठ पढेलु से पुओ हमको शेष रे कंबारी बोली कहला ई रक्त ही गला बुढ़ा संगे संगे सेती कहि के ताई आरो दिनो सो कहि मरी गला से पुओ पई आ पुओर मुख मु देखि दिले आजी बापा माँ अनेक परिश्रम करके आम पिला मन को मनुष्य कला बेले आम पिला मन को आम पिला माने हमको कोन करूछंदी से ताकू कोन देखला बांगनाडो केमती देखला तुच्छ संग सेति पई हे मोहर पुत्र तुमर उपदेश को तुमे सुनो अपना माता को मातार आदेश परित्याग करो नाही आपण सेई 13 अध्याय रो एक पद टिके पढिबा हित उपदेश रु शीघ्र शीघ्र टिके पढिबा किए पितार उपदेश सुनिबो बुद्धिनम दंते बुद्धिन जाते यनंबरी ओनम दंते आई नंबर यनंबरी ओन जाते 13 रो एक पद रे ज्ञानवान पुत्र अपना पितार उपदेश सुनहि मात्र निर्धक अनुयोग सुने नहीं। ये सुने पितार आदेश ये सुने ज्ञानवान पुत्र अपना पितार उपदेश सुने अज्ञान पुत्र सुनिब नहीं अज्ञान पुत्र पिता माता को तुच्छ करिवो अज्ञान पुत्र पिता माता को तुच्छ करिवो हे ज्ञान करिवो किंतु ज्ञानवान पुत्र अपना पितार उपदेश को सुनिबो हे ज्ञानवान पुत्र अपना पितार उपदेश सुने मात्र निंदक अनुजोग